हेलो फ्रेंड, आज हूँ बनावीश मेथीना कुरिया जे एकदम बजार में मळे तेवा ज बने छे। आना माटे कई समय पण लागतो नथी। तो आ एक बेननी कमेंट हती के मेथीना कुरिया केवी रीते घरे बनावा ते तमे बतावजो। तो तेना माटे आ विडियो बनाव्यो छे। तो तेमना माटे मिक्सरनुं जे त्रीजा नंबरनुं जार होय तेमां आपणे 1 कप मेथीना दाणा लेशुं अने आपणे ढांकण ढांकी मिक्सरमां आपणे ऑन ऑफ करी आ रीते दळवाना छे। ध्यान ए राखवानुं के एकदम आपणे मिक्सरने चलाववानुं नथी, नहीं तो भूको थई जशे। तो आ रीते आपणे दळी लेवाना छे थोड़ीवार। त्यार पछी आपणे एने चाळी लईशुं। आ रीते तैयार थशे। तो चाळवा माटे मैं अहींया भातनी झारी होय ते लीधी छे। तमे जे चोखा चाळवानी के बाजरो चाळवानी झारी होय तेमां पण तमे चाळी शको छो, अथवा तो मोटा काणावाળી जे आक आवे छे तेनाथी पण तमे चाळी शको छो। तो बस आ रीते नाखी अने आपणे नीचे आपणे चाळी लेशुं। ऊपर आमां मेथीना दाणा रही जशे अने जे भूको थई गेलो होय ए नीचे आवी जशे। तो बस आ रीते आपणे 2 થી 3 वार आपणे मिक्सरमां आपणे फेरववानुं रहेशे अने आ रीते भूको तैयार थशे। तो फरीथी आपणे मिक्सर जार में एड करी अने आपणे फरीथी ऑन ऑफ करी लेशुं। बस एकाद मिनिट ज आपणे आ रीते ऑन ऑफ करी अने आपणे लई लेवाना। बहू करीशुं तो एकदम भूको थई जशे, ए वातनुं ध्यान राखवानुं। तो फरीथी आपणे चाळी लेशुं। જ્યાં સુધી થોડા દાણા ન રહે ત્યાં સુધી આપણે આ ક્રિયા કરવાની છે। તો બસ હવે આ કુરિયાને આપણે ચાળવાના રહેશે। લોટ ચાળવાનો જે આક હોય તેનાથી આપણે આ ચાળી લેશું, જેથી કરીને આપણા કુરિયા ઉપર રહેશે અને જે થોડો ઘણો પાવડર તૈયાર થયો હોય તે આપણે થાળીમાં નીચે રહી જશે અને કુરિયા અલગ થઈ જશે। અને આ મેથીના પાવડરને પણ તમે ઘણી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો। આમે તમે વાળમાં પણ લગાવી શકો છો। થોડું દહીં અને આ મેથીના પાવડરને મિક્સ કરી આપણે વાળમાં એવો લગાવી દેવાનો અને અડધી કલાક રાખી ધોઈ લેશો તો વાળ એકદમ સોફ્ટ અને શાઇની થશે। અથવા તો તમે આને શેકીને આ પાવડરને તમે રાખી શકો છો। તો જ્યારે મરચાં બનાવો ત્યારે ઉપરથી તમે સ્પ્રિંકલ કરીશો તો બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે। તો આ રીતે તમે રાખી શકો છો। तो बस आ मेथीना कुरियाने हवे आपणे आ रीते झापटी लेशुं, जेथी करीने मेथीमां जे कांई फोतरा हशे ते अलग थई जशे। अथवा तो तमारी पासे सूपड़ुं होय तो सूपड़ाथी पण आ रीते आपणे झापटी शकीए, जेथी करीने बधा फोतरा अलग थई जशे। तो बस आ रीते आपणे मेथीना कुरिया तैयार करवाना छे। ध्यान ए राखवानुं दळती वखते एकदम चालू नहीं राखवानुं। ऑन ऑफ करीशुं तो थोड़ो थोड़ो आपणे दरदरा दळाशे, जेथी करीने आ रीते मेथीना कुरिया आपणे तैयार थई जशे। तो तमने आ विडियो केवो लाग्यो कमेंट करी जरूरथी बतावो। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।